Dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas pripremamo uskrsne zećiće, prigodno blagdansko pecivo koje će uljepšati vaš stol. Ovo blagdansko pecivo volim jer nije preslatko, a savršeno paše u šalicu mlijeka, kavu ili s malo domaćeg pekmeza. U zdjelu za miješanje dodajte 200 ml mlijeka, 50 g brašna, jedan paketić suhog kvasca, zatim 60 g meda i jedno jaje. Pjenjačom dobro izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Pokrijte zdjelu i ostavite na toplom mjestu 10 do 15 minuta da kvasac proradi. Za to vrijeme u drugoj posudi pomiješajte 400 g brašna, 8 g soli i jednu žličicu cimeta. Kad se smjesa s kvascem lijepo zapjeni, dodajte joj brašno sa začinima i krenite mijesiti u stolnom mikseru. Prvo neka ide polako, a kad se sastojci povežu, pojačajte na srednju brzinu i mijesite oko 6 minuta. Zatim počnite dodavati 70 g omekšalog maslaca, komadić po komadić. Kad se sav maslac upije, nastavite mijesiti još 8 do 10 minuta. Tijesto će u početku biti mekano i ljepljivo, ali bez brige, kako se mijesi postaće elastično i počet će se odvajati od posude. Kad je gotovo, izvadite ga i kratko premijesite u glatku kuglu. Ja nisam brašnio stol jer tijesto ne bi trebalo biti ljepljivo. Stavite ga u lagano nauljenu posudu, pokrijte i ostavite da se diže 45 minuta do sat vremena ili dok se ne udvostruči. Zatim tijesto ponovno premijesite. Povucite rubove prema sredini nekoliko puta, a zatim ga podižite i presavijajte otprilike 8 do 12 puta dok ne dobijete čvrstu kuglu. Vratite ga u posudu i ostavite da se diže još 45 minuta do sat vremena. Vrijeme za oblikovanje zećića. Ja sam radio 4 velika pa sam odvojio oko 520 g tijesta. Za svakog zeca trebat će vam 3 dijela, jedan od 70 g za tijelo, jedan od 40 g za glavu i jedan mali od 20 g za repić. Kuglice oblikujte tako da ih spljoštite, rubove povučete prema sredini i stisnete spoj. Zatim ih zarolajte između dlana i stola tako da dobijete glatku površinu. Najveću kuglicu, onu za tijelo, izvaljajte u valjak dug 25 do 30 cm. Zarolajte ga u oblik pužića. Počnite s lijeve strane tako vam desni kraj ostane kao zećija šapa. Lagano pritisnite da zadrži oblik. S lijeve strane dodajte najmanju kuglicu za rep. Srednju, onu za glavu, oblikujte u oval, postavite na vrh pužića i zarežite do 2/3 širine tijesta kako biste dobili uši. Ja sam radio na stolu da bi se bolje vidjelo, ali oblikujte zečeve na papiru kako ih ne bi morali poslije micati. Na kraju ubodite rupicu i stavite grožđicu ili kapljicu čokolade kao oko. Ostavite ih da se dižu 25 do 30 minuta. Od ostatka tijesta napravite zećiće ili gremline. Oblikujte kuglice od 60 do 70 g, izvaljajte ih u oval i škarama zarežite i oblikujte uši. I njih ostavite da se odmore oko pola sata. Kad su svi narasli, premažite ih umučenim jajem. Po želji lagano zarežite uši nožem, ali nemojte do dna, samo površinski da ostane lijepa linija nakon pečenja.
Pecite u prethodno zagrijenoj pećnici na 190 stupnjeva ili 175 ako koristite konvekcijsku. Pecite oko 12 do 15 minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kad su gotovi, izvadite ih i ostavite da se hlade barem pola sata. Ako se nekom zecu izgubi oko, samo ponovno napravite rupicu i ubacite novu grožđicu. Operacija uspješna. Za sjajnu površinu premažite ih dok su još topli džemom od marelica ili sirupom od meda. Repiće možete posuti kokosom za onaj pravi pahuljasti izgled. I to je to, mirisno, toplo pecivo koje nije previše slatko. Zečići su savršeni za uskršnji stol, za doručak ili popodnevnu kavu. Ako vam se recept svidio, ostavite like i pretplatite se za još ukusnih recepata. Dobar tek!